आउ गोटे भिडियो रे स्वागत जनाऊँ। मु महेंद्र एबे वर्तमान अच्छु आम गोविंदपाली छकरे। आजिर भिडियो गुमा झरन इटू प्राय 7-8 किलोमीटर तो से जावा गुमा झरन केमती अच्छे देखा। आउरी गोविंदपाली छकरे लोक बहुत भिड़ अच्छा जे जार जाऊँच आसुँच दुकान बजार भी अच्छे। दुकान बजार टिके देखा दे बुले कि एपटे हूँ जयपुर जीवा रोड। तो एपटे टिके आग को गला हाटपदा जो गोविंदपाली हाटपदा अच्छी सेठी तो है आम जा तो सेठी गला भी आम रास्ता देखा कोपटे जाई हम। तो चलो आम ए गोविंदपाली से छकरे पहुंची जाइए जो गुमा झरन जीवार जो रास्ता एपटे जयपुर जीवा रोड। तो आम सेपटे जीवा नहीं तो एपटे जीवा आउरी इटी भी सेमती दुकान बजार अच्छी टिके बुलाई दे बाबूजी एपटे। इटी बोर्ड गोटे मरा ही देख पारे बोले मालकानगिरी पटू जदि आसुँच बोले राइट साइड पड़ो जदि गोविंदपाली हाटपदा रे पहुँचले तो यहाँ गोविंदपाली हाटपदा इटी पहुँचला आपण मैंने राइट साइड को जीवे। तो जीवा देख पारे बोर्ड मरा ही केते केते किलोमीटर एपटे लमतापुट भी जाई हम। एपटे भाई पनीपरिया बसई मार्केट अच्छी। तो चलो जीवा आउरी मु आज कार सहित जाऊँगी मोर मैना भाई टे हाथ हल्ई दियो हेलमेट पिंधि तो सीटी गले पर देखबा। देख पारे बोर्ड रे लिखाई गोविंदपाली टू एटा सोनीगुड़ा रोड। तो सही रोड दे कि आम जीवा। गुमा झरन तो चलो गोविंदपाली हाटपदा रोड टिके आग को आइले एटी भी सेमती सेम लेफ्ट रास्ता को जीवे। ये पहाड़ देखो केते सुंदर पहाड़ रे पूरा रास्ता है पहाड़ मजा ने ये जदि गुमा झरन आसुँच रास्ता भल अच्छे बाकी सेपटे केमती अच्छी जना ना सेपटे गला पर देखा 2 गियर रे खाली गाड़ी उठू। आम मालकानगिरी एटा गोटे लुचि रही गुमा झरन वाटरफॉल आउ
এই ঘঞ্চ জঙ্গলরে আপন মানে আসলে জানি পারবে মানে এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কেতে সুন্দর ভরপুর ହେଇକି ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲବା ପଡୁଛି। ରାସ୍ତା ବୋଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବିଚିତ୍ର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲବା ପଡୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଏଠି ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଘାଟି ଅଛି ବୁଲଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଗାଡି ଉଠିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ଅଛି ଗାଡି ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ଉଠୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଭାଇ? ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୁମାଚରଣରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବସ୍ ଉଠୁଛି। ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେ। ସବୁ ସେଇ ଗୁମାଝରଣ ୱାଟରଫଲ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସେ ୱାଟରଫଲ କଣ ବାଟ ଯାଇଛି ମା ଗୁମା ସେ ବାଟ ଅଛି। ରଜମନର ଗାଁ ଖେଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପଚାରେ ପଚାରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ରୋଡ ହଉଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ବି ଯାଇ ହବ, ଡୁଡୁମା ବି ଯାଇ ହବ ଏଇ ରୋଡ। ଆହୁରି ଆମେ ଏଇ ରୋଡ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ରୋଡ ଏଟା। ଏ ସମସ୍ତେ ଏ ବସ୍ ଏ କାର ସବୁ ଯିବେ ସେଇ ଗୁମାଝରଣ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠି ଏଇ ଛକ ବାହାଦୁରଗୁଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁମାଝରଣର ରାସ୍ତା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ରାଇ 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 ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ। ପାଖାପାଖି 12 କିଲୋମିଟର କହିବା କଥା ଆହୁରି ସେପଟେ ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆମେ ଆସିଲୁ ସିନା ଫସିଗଲୁ ପର ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବା ପଡୁଛି ଗାଡି କୁଆଡେ ସ୍ଲିପ ନ ହେଇଯାଉ। वाटरफॉल लोग आप जाई जाइए अंदर अधिक कदर्य हो गला के ना।
खराब रास्ता भाई मतलब खराब। वर्षा दिन टोटाल आसतु ना भाई भौणी मैंने जदि आसुचंती एमती खरा दिन पाग देखिक आसतु। आउरी एबे नया वर्षर सीजन चलती आउरी एटा सेही मोमेंट आउ बुलबा मोमेंट। रास्ता बहुत खराब। गुमा झरन बोले मु भाबुଥିଲି भाई भौणी मैंने जे आमर गोटे कुड़ुल गुमा अच्छी तो से गुमा को मु भाबुଥିଲି गुमा झरन जो लोक कहते बाकी कन्फर्म मो वीडियो रे देखली भाई मान जो यूट्यूब वीडियो रे कई भी से कथा कही ना जे गुमा भी अच्छी आउरी गोटे गुमा झरन भी अच्छी सेटा जोटा गुमा कथा कहते सेटा हूँ कुड़ुमुलु गुमा। कुड़ुमुलु गुमा गोटे आगर ब्लॉक थिला सेटा हमर ब्लॉक आउ एटा जो गुमा झरन जाऊँगी एटा हूँ खैरीपुर ब्लॉक रे जाऊँगी एटा गुमा झरन तो एटा लोक एते को यूट्यूबर भाई भौणी मैंने कही ना तो आपण मैंने जदि कन्फ्यूज रे अछंती बोले जानतु कुड़ुमुलु गुमा अलगा और गुमा झरन अलगा और ये गुमा झरन हूँ खैरीपुर ब्लॉक रे जाऊँगी। आमे से जगह रे पहुंची जाइछु जोटी गुमा झरन देखि पारथुए बोर्ड मरा हिची वाटरफॉल आउ एटी हमर से नाना माने जोगी जंती एटी जो तांकर गेट बनेकी आउ रे टिकट 20 टका नउचंती हां नियंतु किछि असुविधा नै काहे ना गां वाला ही तांके तांकर बनै चंती रास्ता घाटा कि जा भी तो गां वाला को 20 टका देले भी किछि क्षति नै तो आसतो आपण मान जदी आसुचंती आसी बुली की जानतो तो चलो सेठी गला पर देखबा इटरो 1 किलोमीटर कंचा माटी अछि तो जीवा। देखी पारे पूरा पत्थर केते बड़ बड़ पत्थर कंचा माटी रे पत्थर पूरा उठी रास्ता बोल रास्ता मुंड खराब रास्ता बड़ बड़ पत्थर भाई तो पानी देखा पहले मो फ्रेंड न बुझी जाऊ भाई 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 बोल ना अरे आमे वर्तमान से गुमा झरन वाटरफॉल रे पहुंची जाइछु और ये देख पार्थे पर्यटक मान भी आसुचंती रास्ता रे आंको भेट पाइथिलु
जो कार रे आसुले बस रे आसुले आउरी बहुत भीड़ अछंती काहे ना एबे से सीजन माने बुलाबुली रो सीजन तो ये नुआ वर्ष परे परे लोक बुलवा पाई यही जगह मानकरे हो कि जोटी हेले भी बुलवा पाई लोक बहुत माने इच्छुक तो सेटा पाई बहुत लोक आछंती जे भितरे अछंती आमे आपन को देखाइबा चेष्टा करबो आउ चलो भलो अछ कोटी घर हमरो इटी हाँ। इटी अच्छा कोटपाड़ कोटपाड़ अच्छा हो बुलाबुली करंतु चलो देख पाते हुए मोर मेना भाई सी भी स्टिक करिकी बनाइबा बनाऊँ तो बनू आउरी एपट देख पारे समस्ते भोजी भात करिकी खाइबा पई पूरा व्यस्त रे अछंती कोटे घर आज्ञा कोटपाड़ पूरा एंजॉय करचंती एन्जॉय करचंते आसुवा रास्ताटा बहुत अच्छा अच्छा रास्ता बहुत खराब अछि आउरी जे जदी एठी आसी पारला बहुत एंजॉय करिकी बुलिकी जिवे आउरी देखंतु जे जार एंजॉय करिकी माने रुसैवास करिकी एंजॉय करिकी जाउछन हो एंजॉय करंतु प्लेस भलो अछि एठी प्लेस भलो अछि बढ़िया आसले भी एठी रुसैवास करिकी खाइकी आराम से जाई पारबे आउ ये वीडियो जदी देखुचंती शेयर करंतु सरकार नजर रे आसु एटा लुकायित अवस्था रे अछि काहेकिना लोक जानी नांते सरकार नजर रे जाइनी रास्ता घाट हेबा निहाती जरूरी जदि रास्ता घाट हेले लोक भी आउरी लोक आसबे आउरी बुलाबुली करिकी भी जिबे आउरी पर्यटन स्थली जो लोक आछंती लोकन को भी बहुत सुविधा हबो तो हो एंजॉय करंतु पूरा गाड़ी गाड़ी आसीचंती एबे लोक बुलाबुली करवा टाइम आउ देख पाथुए लोक जुआड़ देखले लोक हेलो कोडी घर जयपुर देख पाथुए आंके आछंती जयपुर रो आउरी जे जार भोजी भात करी एंजॉय करंतु भोजी भात करिकी फुल एंजॉय करंतु आई अभी मोहन ब्लॉग एपट जाई हबो तो अच्छा कोडी घर जयपुर अच्छा अच्छा समस्त आछंती जयपुर रो देख पाथुए आपन को ना कोन एला सुमन नाग आमे जयपुर डेपोगुड़ा आउ जहा कि आमे पिकनिक प्लस आसीचु डुमाधरण एते सुंदर जगह आपण भी आसंतु पुरी कटक भुवनेश्वर सब आसंतु एई मजाटा किए उठै पारबे ना बुझिलो हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बैफारीगुड़ा टांगिनुड़ा भितरे डुमाधरण हैला बाय बाय टाटा गोविंदपाली आपण आइले जानबे इथे गुमा झरण रे केते लोक आसी करे एन्जॉय करछंती जे जार भोजी भात करिके आउरी जदी आसबे पाग भलो देखि के आसंतु काईना पाग भलो देखि के न आसबे फसी जिवे आउ ये पटे भी देखि पारथुबे लोक जे जार भोजी भात करछंती आउरी सेपट देखतो केमती पूरा पानी बोलची तो सेठी भी जिबा देखबा पानी केमती बोहुजी ए रास्ता देके आमे तळको भी जाइके आपण मान को देखाइबा पय चेष्टा करबो पाहाच बना हिचे सीमेंट रे भलो हिची हां तळको जिबा तळको जाइकी भी देखबा केमती हेची ये टाइम रे बुलाबुली करवा पय भलो सुविधा अछि और वर्षा दिन रे ए तळको केबे भी आसबार नै काहे ना से टाइम रे पानी बहुत तळको बही आस्तबो और पानी बेसी वर्षा टाइम रे आसबा कथा नै तो तळको जिबा पूरा
ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଯିଏ ଯାହାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ୱାଟରଫଲ୍। ସେ ବାବୁ ମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ହାଇ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯାଉଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯିବା କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ବିଛଳିଆ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଗୋଡ ଖସିଯିବ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିବା ନାହିଁ। ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ୱାଟରଫଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆହୁରି ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ଲୋକକୁ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି ସେଇ ସରକାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯାଉ, ସରକାର ନଜରରେ ଯାଉ, ସରକାର ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଲୋକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯଦି ଠିକ କରିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସରକାର ନଜରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯାହାର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମା ମାନେ, ସେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆହୁରି ସେ ମା ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ। ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଡୁଡୁମାରେ ଜଣେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭସାଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେମିତି କେବେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଚକ୍କରରେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ ଖସିଗଲା, କାହାର ଜୀବନ ଯିବ, କଣ ହବ। ତ ସେ ଭୁଲ ବି କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଉଠାଅ ହେଲା, ଫଟୋ ଭିଡିଓ ବାହାରେ ଉଠାଅ, ଗୋଡ ଖସିଗଲା କଣ ହେଲା, ଜୀବନ କାହିଁକି ହାରିବେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଚକ୍କରରେ, ହେଲା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି କେମିତି ବହୁଛି ପୁରା ଏଠିକି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଲୋକ ସେଇଠି ଯାଇକି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ତ କି ଦରକାର ଭାଇ, ସେଠି ଜୀବନ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହାରିବ କି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଚକ୍କରରେ। ତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ଯେତିକି ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିକି ଯିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଚକ୍କରରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରବା ନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡିଓରେ କହିଥାଉଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆହୁରି ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇକି ଚଢି ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପାହାଡ ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଉପରେ କେମିତି କଣ ଅଛି ଦେଖେଇଦବୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ପାହାଡ ଚଢବା ଆଜି, ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଲୋକ ପାହାଡ ଚଢବା ଆଉ। ଆମେ ତ ପାହାଡ ଚଢି ଚଢି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ପାହାଡ ଚଢିକି ଉପରେ ଯିବା ଆଉ।
ଏବେ କେମିତି ଚढ़ବି ଏଠି? ओ भाई, ओ भाई, मुझे मारो मारो। बहुत कष्ट चढ़ुचे भाई भौणी मैंने खास आपण देखाइबा वाटरफॉल केमती अच्छे। मागो ए पत्थर भाई बहुत कष्ट चढ़ी के आसले खास आपण देखाइबा ठीक अच्छे तो एपट देखो पूरा पानी केते सुंदर बोईकी जाउछि। पहाड़ देखो केमती अच्छे। यही पहाड़ घंच जंगल भितर ये गुमा झरण लुचिकी अच्छी। बहुत भल है। हाँ देखो लोक भी ऊपर आसिक फुल एंजॉय कर जार बसी खाଇବା कथा खाऊँ एंजॉय कर बहुत भल है। आउरी टिके पाखक जीवा पाखक जाइए देख पटे उड़वा एपटे उड़वा उड़ी हम तो हम शायद हम बसी बसिक उड़वा भाई कहीं ना गोड़ खसी गले मुंड खराब ए भाई आपण देख बसी बसिक चलुची मागो यहाँ हूँ ये गुमा झरण पूरा फेमस वाटरफॉल। लोक ऊपर भी आसी पहाड़ चढ़ी एंजॉय कर देखले देखु था पर लगुच देखु केते सुंदर पहाड़ ऊपर पानी खसुची माने जे देखी देखा बहुत इच्छा लगुच। यहाँ हूँ टूरिस्ट प्लेस बहुत भल है। आपण मैंने ये जदि आसले जानबे जो गोटे वीडियो रे देखाई गुंजीवाड़ा वाटरफॉल से आंध्र रे जाउची तो चित्रकोंडा को लगिकी सेटा अच्छी तो सेठी भी आपन देखाई तो एटा तो पहाड़ ऊपर आसिक देखु से पहाड़ ऊपर एत जाई हम ना बाकी ये पहाड़ ऊपर आसिक देखा पड़ी एमती माने बहुत भल है। लोक से ऊपर भी जाइए से जो पानी खसुची से ऊपर भी जाइए मैं भावतु केते एंजॉय कर कोटी घर भाई भाई कोटी घर दशमनपुर केत जन आसछन्ती? अच्छा 15 जन कार रे कार ना बोले अच्छा बाइक बाइक रे समस्त आसछन्ती दशमनपुर रो हमर गुमा कुडुम गुमा हमर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट देखो मोर मेना भाई केते कष्ट करके भी ब्लॉगिंग बनाउछन्ती तांको भी सपोर्ट करंतु तांकर चैनल ना मु शो कर देबी स्क्रीन रे आपण देखि देबा
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନ ମିଳିବ କଷ୍ଟ କରି କି ଫାଇଦା। ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ପାଣି, ଏ ପାଣିରେ ପୁରା ଖସିକି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ତଳପଟେ ବି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ସାଇଡରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ଜାଣିକି ଆକା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ସାଇଡରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଏପଟେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍, ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଖସିଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଭରପୁର ପାଣି ଭସିକି ଯାଉଛି। ଆହୁରି ଏଇଟା ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜଗିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏମିତି ପାଣି ଖସୁଛି ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁମା ଝରଣାର ୱାଟରଫଲ୍ ତ ଦେଖାଇଲୁ କେମିତି ଅଛି। ଆହୁରି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ମେନା ଭାଇ ଠକି ପଡ଼ିଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା, ହାତ ହଲାଇ ଦେ। ଏତେ ବାଟ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ଭାଇ, ପାଣି ନ ଛୁଇଁଲେ ଗୋଟେ ମଜା କି? ପାଣି ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବା ଭାଇ, ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଏତେ ପରିଷ୍କାର। ଆମେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଜାତି, ପାହାଡ଼ରେ ରହିବା ଲୋକ, ତ এই ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛୁ, ତ ଏ ପାଣି ପୁରା ସଫା ପାଣି। ଶୋଷ ତ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଅଛି ଆଉ ଭାଇ। ପାଣି ପିଇବ, ପିଅ, ପାଣି ପିଅ, ବହୁତ ଭଲ। ଆହୁରି ଏ ପାଣି ଯଦି ନ ପିଇବୁ ଆଉ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବୁ? ଆମେ ପାହାଡ଼ିଆରେ ରହିବା ଲୋକ, ଏ ପାଣି ପିଇ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛୁ, ତ ପିଇବୁ ଆଉ ପାଣି। ପିଇଦେ, ପାଣି ପିଇଦେ। ମୋର ମେନା ଭାଇ ପାଣି ପିଇବା ଯାଉଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏ ଦେଖିକି ବେଶୀ ପାଣି ପାଖରେ ଯା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ଟିକେ ଉପରକୁ ଆ ବାବୁଜୀ। ପାଣି ପିଉଛି, ସେପଟ ତ ଦେଖାଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ମଜା। ଆଉ ଏ ଟାଇମରେ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇମରେ ଏନ୍ଜୟ? ଚାଲ ଯିବା। କୋଉଠି ଘର ଆଜ୍ଞା? ଆମର ହଉଛି ଏଠି କାଲିମେଳା, କାଲିମେଳା। ଏ ଭାଇନା ବେଟରୁ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ନାଇଁ? ଏ ଭାଇଙ୍କର କାଲିମେଳା, ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା, ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଘୁମା। ଗୁମା, ଗୁମା ଯିବା ଏଇନା, ବାୟାପଡା ଅଛି ନା ଜାଗାଟା? ହଁ ହଁ ହଁ, ବାୟାପଡା ଗୁମା ପଛକୁ? ହଁ ପଛକୁ, ହଁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ, ହଁ ହଁ ହଁ। ବାୟାପଡା ଯିବା, ଭାଇନାଙ୍କର ଗୁମା। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସୁଜିତ ଭାଇକି ଜାଣିଥିବ କି? ନା ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆମ ନାଁ ମାନସ। ମାନସ। ଏବେ ହାଇ କରିଦେ, ହଁ ପାର ଭାଇନା। ଆମେ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ
ଯେମିତି ଆସିଥିଲୁ ସେମିତି ପାହାଡ ଚଢିକି ଯିବାର ଅଛି ଭାଇ। ଖରା ପାହାଡ ଯେମିତି ହେଇଛି, ପାହାଡର ୱାଟରଫଲ ର ମଜା ନେଇକି ମାନେ ଶକ୍ତି ସରିଗଲାଣି। ଏ? ନାଇଁ ସେ ଉପରେ ଆରେ ଯାଇନୁ, ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ଯିବାର, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ପଳାଇବୁ। ବହୁତ ଭିଡ ଭାଇ, ବହୁତ ଭିଡ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଭିଡ ନହେବେ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲେ କିଏ ନ ଆସିବେ ଆଉ। ଭାଇ ଦେଖିକି ବସନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଖସବା ଆକା, ସେଟା ଟିକେ ଇଏ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। କାର ଚାବିର ଲକ୍ ପଡିଗଲା। ନାଇଁ ଓଲା ବେଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଠୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଭିडिଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ ଦେଖିଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।